मूर्ध्यद्रेद्धातुरागस्तरुषु किसलयो विद्रुमौघस्तमुद्रे दिग्मातं गोत्तमाङ्गेष्वभिनवनिहितः सान्द्रसिन्दूररेणुः सीम्निं व्योमश्च हेम्नः शिरसि करिभुवो जायते यः प्रकाशः सोऽनिम्नासौ स्करांसो रुषसि दिशतु वः शर्मशोभैकदेशः अस्ताद्रीशोत्तमाङ्गे शितशिशिनितमः कालकूटे निपीते याते व्यक्तिं पुरस्तादरुणकिसलये प्रत्युषः पारिजाते उज्जन्त्या रक्तपीताम्बरविसिदतरोद्वीक्षिता तीक्ष्णभानो लक्ष्मी लक्ष्मीरिवास्तु स्फुटकमलपुटोपाश्रया श्रेयसे वः नोदन्वान् जन्मभूमिर्न तदुदरभुवो बान्धवाः कौस्तुभाज्या पाणौ पद्मं न यस्या न च नरकरिपूरस्थली वासवे स्म तेजोरूपा परैव त्रिषु भुवनतलेष्वादधानां व्यवस्थां सा श्रीश्रेयांसि दिस्वादशिशिरमहसो मण्डला ग्रोद्गतावः अश्ववर्णनं रक्षन्तक्षुण्णहेमोपलपटलमलं लाघवादुत्पतन्तः पातङ्गापङ्गवज्ञाजितपवनजवा वाजिनस्ते जगन्ति येषां वीतान्यचिह्नो नयमपि वहतां मार्गमाख्यातिमेरा उज्जुन्नुद्दामदीप्तद्युमिणि मणिशिला वेदिका जातवेदा पृष्टाः पृष्ठेन सुपातैरतिनिकटतया दत्तदाहातिरेकैः एकाः क्रान्तकृत्स्ना त्रिदिवपथपृथ पृथुश्वासशोषाश्रमेण तीव्रोदन्वास्तरन्ता महितविहतये सप्तयः सप्त सप्ते रभ्यासाकाशगङ्गा जलगरळसला वाग्नता ग्राननावः मत्वान्या पार्श्वतोस्रान् स्फटिकमणिदृशदृष्टदेहा द्रवन्ति व्यस्ते हन्यश्च सञ्चेयमिति मृदुपदा पद्मरागोपलेषु सादृश्यमूर्तिं मरकतकटके क्लिष्टसूतासु मेरो मूर्धन्यावृत्तिलब्धद्रुतगतिरवता भ्रद्नवाहावलिर्वः हेलालोलं वहन्ति विषधरदमनस्याग्रजेनावकृष्टा स्वर्वाहिन्याः सुदूरं जनितजवजया स्यन्दनस्य देना निर्व्याजं तायमाने हरितरुचिरिजस्फीतफेनाहितश्री रश्रेयां स्वपङ्क्तिः शमयतु यमुने वापरातापनीवः मार्गोपान्ते सुमेरो नुदति नुतिकतो कृतनतो नाकधाम्नां निकाये वीक्ष्यव्रीडावतीनां प्रतिकुहरमुखं किन्नरीणां मुखानि सूते सूयच्च पीशज्जडगति वहतां कन्धराग्रैर्वलब्धिर्वाहानां व्यस्तताद्वः सममसमहरे हेषितं कल्मषाणि ध्वन्वन्तो नीरदाळि निजरुचिहरिता पार्श्वयोः पक्षतुल्यास्तालुत्थानैः कलीनैः खचितमुखरुचश्चोतता लोहितेन उड्डीयेव व्रजन्तो जववसादर्कवाः क्रियासुः क्षेमं हेमाद्रिहृज्यद्रुमशिखरशिरः श्रेणिशेखासुकावहाम् अनूरुवर्णनं प्रातः शैलाग्ररङ्गे रजनिजवनिकापायसं लक्ष्यमलक्ष्मी विक्षिप्य पूर्वपुष्पाञ्जलिमुडुनिकरं सूत्रधारायमाणः यामेष्वं केष्विवाह्नः कृतरुचिषु चतुष्येव लब्धप्रतिष्ठामव्यात् प्रस्तावयन्वो जगदटनमहानाटिकां सूर्यसूतः।